سورة الواقعة. تفسير سورة الواقعة. نعم أكيد أغاني مكة شورى يكوني سورة نبلغ يقال فارن كما عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وتقنات مكية ومدنية خير بانك أنا خير سعد وهو ينقى هجريان غاني كن مكية هرغنا ينقى مكة تاغني بعد الهجرة على النبي غري jihad mu agari umra ngau agari hiju ngau agari fathu makkah ngau namu ayanu ben go yang kam makudi makkah imeno makkah di yorinda i kontene madaniya ni wori yang hijriya malle ho go yang hijriya kane aga yang kan nabi kamma no kusu kengo kontene makkiya ku yang kan nabi kamma sado farenga hergono nandaga madina suratul waqiah kahini kunyai tankabedo ayanu to بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم حروف نتبلو كبو كلمة نغتي إذا وقعت الواقعة. الله دالي سبحانه جلي نيانا نغنانيا الواقعة اسم الفاعل إذا وقعت الواقعة جلي نيانا نغنانيا كوسنا جلي من أسماء القيامة تقوم غبي هو بانكي كندا غورين كوي لنا كانوا ينكوي قيامة تقوم غبي Allah subhanahu wa ta'ala ti jalli nyangana ngana nyiga dikebe wanyana duna bakarne kulli ngunyana ko daga skalla jondi yawmul qiyamah tilli kenga nanya ko tabe duna kenyire kada garandi ngana agarandi ndan anga bok nanti kallem palle wulle tanu tuga den tanu kandanya ko tabe laysa liwaqi'atiha kajibatun garandi ndanan tanya na nyangenda de laysa manya liwaqi'atiha anyangenda kajibatun garandana agaranya kota be kesere tatini gale wori anyi ga kara ambaka wulli anya ni ho ko mamman kaddi sajaba sundani ando taga ho budu be gambe kamanya gen painan den ke banya gen na sugri asui mo ondi ho ga biriya dunadi yonkin ta nyaga akara kul dafsi dha'iqatul maut ho ga kara butu ngana timi anga wulli yonkin ta njuwa se aswa sere ne aswa wulli ni haqqe ngora gina sui haqqe ngokina sui ampa kenga do ko mobelu Allah wiye gani kamano ni kinan ko me gasu haqqe go adam battai aswara gana har mara mum pakke jinna num pakke gundu honu dabanu jidu honu tagi ho suanga da haqqe mbodo duradi yere kenyan ci ko do fombo mo ko sugille har yimeno duru ngara me toro ina tambu to kana media har ko be gara har mara be to har mara be nyaga da to kai kun kallendi tambu to ge mba tamburu ngana tuga tayinta iwanyana sayjurai Allah subhanahu wa ta'ala ti gelli qiyamah ngananya kota de ken kota ke garanti danan tada ora ance de ambre ko ke gani garenya la laysa amanya liwaqi'atiha qiyamah nyange keda kaji batun garanti dana sunta kitane nanti ayi ke do batutanya ha do korto mawulli ayi ken ko ni dunadi khafidatun rafi'atun Allah bangandi ken kotani khafida maka yang kandana nyane qiyamah ngade soronyi tidringi ya dunadi ibanna hundo tunkanyi ga hundo daraja gumagunga kibire mabri Allah da ko sirai ngallabatu Allah na kunyan kanina asfala safile rafi'atun uruginda nyane qiyamah ngade islaminu be ko masrube do go bire miskine nambire lokonto intari jate de intari kontene khidi na mabono de ini falla ko ay dunadi inde bundi jamanu ndi ta bundi qabila non logoni isrenti khilli indari ji bismillah na qalla na kunce tunani kamunya yawmal qiyam yiko bashira gunda fi illiyin aljanna qima hurgen tenni qiyaman nasro yang kandeni kubenu do yangang katangang kawa ana soro setundi kamunga hari dunasre maka yang kadongani إذا رجت الأرض رجا جلندني ينشر الله نجا رجتي يعني جا حركت الأرض تحريكا يكنا نيجي سرلاني تدونا كرينا بوتونغو تيمي دونا سرلة تابانة سرلة يبانة نيجي مسوا كرني تيجي سرلة هو نيجي كما دان هو أسوا كرني يلي كنا نيجي ينشر الله إذا زلزلت الأرض إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا igada gidun juri bassa juriye gidan tuna henti nan kare na suna nyakobe
كم باي قيام اللين تنيا يكوي فكانت هباء منبثا فكانت إن كم كوتا هباء نيا بينا منبثا سانكي هوغني هباء ربن قنني أنا holombote ngudi sori nga kanen ni gaita ko fenetri o kanne tige ngada holombote aga takante anga na ngudi ki challe ngana ro o anga na trosin jiri biten ko fay ko do anya ga harbane anya ga kan ko gondani me afakanya fuduro ke kundu fakanya anna kentu no kammo lampa sijali ngana ro sasa make sijali ngana ro sasa kure ke no kompay lampa sijali ke no kompay afaka faka nyani fomi senga yani haba golling na logo na nyake qiyama to bade ngore e wa kumbe no gada Allah batu dina kamma he tawhid kamma he i golli sirin ci wanyana ke haba'an mansura Allah bangandi fakanati ginu nyake ko tay gana juri i won jurni na nyako be duro nga ko ngana qurayen kumu anya nga fomi se mi se ke be an konde gine nga jurni na nyako be ngana ko to ke mumbatta asan kinte gani وكنتم أزواجا كنيا أزواجا نونما ثلاثة الله دعاني تغنو سكي هرم رمون تغنو سكي وغنا غير كوموني الله غني كون تغنو سكي أبو غروب نسكي فأصحاب الميمنة تايدون كون ما أصحاب الميمنة منيني تايدون كوني محمد أنتتو onara konanda tayedun konu ngani serebe humbe no bata hungari tawundi arno bata holo tawundi وأصحاب المشأمة noge dun kono ما أصحاب المشأمة mani honi noge dun koni fare anganda to onari noge dun kono ka konanda serebe no igadi ibata kon kinati kiti noge nga iyali hala onara konanda ngani والسابقون السابقون allati samano kwanda sulri samano humbe rugo samene Allah bijuri salle sume jakka fisiri nyange Allah batte ho ikunga yatasabaquna ina mafirni wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun serebe ga Allah bi sukane bati ho nyakane amma Allah batira khaynchu su agana juman ko ndak ko nan dangane nanti juman ko tan misirem fallahu malakiyanu nyan cikiya sire hana be ganari dan tonta na nan daga wara malima min galli alma min gara sire su so ma misire ngal juman ko yo malakiyanu be ko juman challe ko anto ko ko makade ara nyi malakiyanu be ga daga ha malakiyanu be ko misidu jumanul laqunga igallo anon jahana alma min gari bane tayiri ikahidungu suno yimene nari taku kahini jamang logo to bantari kana sere sugari kempalle am ken to konta kuma fasangun taku be ga kedi tugade be ga do ke darja be ga do ke kuni sabiqun anda wari juman pakati hana hube nuga nari ko hana nyogome humbe nuga do kunga gunna hube nuga do kunga tamise hube nuga do kunga selege hube nuga do kunga karagande no selege khabane mehirinde to martabanya ayere Allah pinde annam nanti ndaga bane hede maka lele miside li hane Allah bati rasul giri hane annan daga hane annak kane kitan Allah bati yake di Allah bati yake jamahanan ni Allah as-sabiq kuinde am fidan kuinde karama sere hosuga suwanni ikama nuwi barajen kitana am kem barajen nganda kun kama no barajen me wanda sere be wadi birenda ngidi dunani yatasabaquna ila mawdil ibadati igome hirni na mesaba allati jama sikkandike as-sabiquna samano serbe ko samane Allah binga al-muqarrabun allati kunyane ko moti to ngade ken yawmal qiyamah ita Allah subhanahu wa ta'ala al-arsh as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna kunta aqulu Allah jonyadi daresi jondi ma Allah ya arjana ashabul yamin ko ngala resi tay ashabul shimal ko ngala resi ogende humbe nugo ni sabele Allah pindi seregal isama igome sama Allah ti kun kamanu al muqarrabuna kunya tintenni Allah fi jannatin na'im nema duman tengar jannan kalli sullatun min al awwali jamani sullatu yani jama'atu min al awwalina galli fananunga galli annabi himmato hananunga kenyere diga men pokkenden tay
uranga daga shuruh nundi alu tafasir nun no gondi sullatu min al awwalin wa qalilu min al akhirin kina do kono yugonun da yillandi na daga dunai para sahano ado dunala garin tasro la idikene dhaifun jiddan ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu umma ukhrijat lin nas yana immatun kana yawm al qiyamah har al janna roye annabi nyimmu ndo faaru manaro annabi matul panallor tembe killenna kini matulu be dollo inga khawar janna ida sullatu min al awwalina annabi gari alayhi salatu wassalam sahaba no hanano be go saate dunayim pana kembede annabi khay halle dina kayim pana amma hari sahaba no ngari gara mefiri allah tina al muhajiruna al awwaluna sri hana no benu go herego nan daga sere hananu benu go tubi sere hananu be go tawga jambana numa ado sere benu gari tubi bada hini na wayen kuma sai halle illa tubi ku benu go tubi hijriyan kane ado be go tubi hijriyan palle ku benu go tubi fatu makkan kane ado benu go tubi fatu makkan palle ku suda me hin darajan allah subhanahu wa ta'ala ti sere benu gani al muqarrabuna jamani ke ikitene aho gaben kitene impana nyani de sahabanu wa tabi'un impana silama o kay impana idikenne ala qurun mufaddala kamun cikisine nabi gade khairukum qarni thumma alladhin yalunahum thumma alladhin yalunahum kamun cikisine mbiraro agga be gabe kitene kunyara wakitte maduna alla garenga riri kantanga bonadi sina gati jamani jalli fananunga wa qalilun min al-akhirin allo gagge la garano ku akite ko musulum kitiri bane tammusu bane kamesu dantanto kubenu gane al muqarrabuna arjada dum kompede asyabul yamini kempede al muqarrabuna ko benu tinton wallai igo samane hinchudi allah batten pisodi igo tawono la reshi jonni kunja magaben kedene islam ko kayim panonya nawtu faran biranta sallallahu alaihi wasallam nallahu wa sahabanum biranta nallahu wa al qur'an mufaddala awakite de duna kutende ke dina gumundi ka kenni honne ala sururin mawdunatin iwabbaru kama sariru bare surri jam mawduna amarinde mansujati bil-dhahabi wal-fidda wal-yaqut wal-marjan al-janna baru imeri tenni ida bare tenni tikange ndo al sugullenya ida bare tenni ti yaqut ndo marjanu nyai allah subhanahu wa ta'ala ti anga kunyi ni taunu baru kama iyar jannan kanundi amrin tengani tikangen do kalso kullenga muttaqina alaiha mutaqabilin isogenya la kante isogonum kama alaiha baruku kama hone mutaqabilina ijoko intenga mei anga jita ko no jana don ko jita ko no kusu anni jonko intenya nyene mei yang ngasande kata mei yatufu alaihim wildanun mughalladun lemena no wayori ni kama wara ara bare me lemena ne mullai tawre daima ho ga linganda ke mo kitali janna lemenanu yorindini kammati min hondo yige honga mukhalladuna idumanto ilemena ko kedi lemena ko kenta nyamene ko tasu lebunu ani ko tasu lebena ko ngiya haram boroyndo ina annan kanikat ya ko tasu ken kurumba hono bi akibabin wa abariq allah subhanahu wa ta'ala ti ido jiran kollo hilli warini bi akiwabi ti min honoi min were noi wutundu hoganta hobe kubu kenni jiran kolle be wutundu hoganta were be koppu be wutundu hontai kenni kubun ajamune akwab ibriq kenni wutundu hogo jiran kolle be wutundu hongai wutundu hongo hohoi ketto ko nyani ibriq ajamune abariqa aljanna le munondo kumeni ho were pasono ku kargam pasono so yorne ni kam yogono do meni were non nari wutundu hongia hotano do meni were non nari wutundu hoganta hobe وكأسٍ من معين الله سبحانه وتعالى وكأسٍ أدو ويرنو من معين جلي الجنة خنشينا الجنة دلوك إذا سرابني على الجنة دونكونا أدخل منتني قاسو إنتاي أنت سرت تورين دني أنت نشكرنا أنت هو والله الليمو هو أنغدا ميري وكأسٍ إلو مني خرق موارد كتي على الجنة نقولي كنا جلي على الجنة خنشينا إذا لا يصدقون عنها inta imankarana bakai sudah arabi khana ni kenni imankaranya duna dol minna no bayika inda dol mini
ya honno dumbo la kanyindo la lon nambugu inta du khalai ina tanjidui ina sobe dui ini manuka ini fabanuka ina ho do bari inta wala kenni duna khallanya Allah subhanahu wa ta'ala tilla khara khonchi bega aljanna la yusaddauna inta immadun ngatte khantana dudi ani habakka dulo kemen nga nanda dulo kemen ada ho tora nyon kinga mangara to nyon kollande wala yunzifun inta sukurene nazifu kenni angana mini anga bukhene inta bukhene anti drogene anta ho torne hakale la Allah subhanahu wa ta'ala aljanna dolo nyam makan kutuno bini holingu be no gari janna di awak lay khonci kado duna khonci na la to be anda xam mun tenne antai mankara walla antan syukuran fakihatin mimma yataghayyarun allati ado yitren kay gelli hobe yatakhayyaruna ga sugandeni aljanna dum ke angal sugande adi angal sugande di anki lenga wara ho kam amiru nga wara ho kam an khanu henga wara ho kama fiha ma tashahihi al-'abd fiha ma tasha'una lahum fiha ma tasha'una Allah subhanahu wa ta'ala ti itren khay nganu wagabe sonda benju gelli hobe al jannatu ko nga sugandeni walhamtayr mimma yastawun ado kampinte ti wari ti bo sirne kampinte ti nya pasu ti enju linga ti enju ada haramare men na hanana ko to ti enju ramaran men cire lemene ado sere khase ha watte wa sere be watenda sere be kampinte entienta ho nyana anta no lemme bonon ni anta kuse bonon ni tayib vitamine be gai vitamine ta forere anke be ga iga maga danga anni wo ngana nyele ho nyana kenta kite yelintie awagel litie ho la ayante no onni hari sere be no kuse nga honi igatiri kusunga tengara taigande mutindini mari hada bana ngana krisa kota winga danga kinya palasi yogo anna kawanna tarna ko ton tiengara parce que kun ko tanya ko i ko tenni no gonda ni gollini mutindi anga ni vitamin nu wiya ha in anke ngari winga ri palasi ke be indangi dangade an hawa igana buru ngembane hada tim pakke be iga femita meninga na menya no gonda afro sunan dangintan ayo wa gamanga ja gaban no wurundi na problem yogo waranga analli serenga khaso nyege selinge yani kampinte nya go ho Allah subhanahu wa ta'ala da iriga kahini aljanna yehono anna nyina da yelite nya iriga kahinya kampe nya go hobe wala hame toirin ado kampinte ndiye mimma yashtahun yeli hobe ga kanna shahwa an kanu hinga katta igande ho hoddambe yeli paso ho hoddambe an kilenga warakama an ko ken tinyini an nure gelli arjanna allati ado horo ya garin siru kam salulu yal maknun nyaru siru enga hololo mo al maknuni asuturinte afunte mehenta kitana lebunta kitana ko bentai jaja bima kanu ya'malu kenina arjanna dum kombutubra nandi tubali anike hombe ga nyanya na dunandi igara ho hana be nya dunandi kenni annahum amanu billahi rabban wa ilaha wa abadu ala dhalika wa damu alayha al-maut itogonniti Allah idan iyallam battenya kel mu'mina ko kamma iduma ya kama kallengi nyini mayirtedi masaga do halle Allah ti golle to gade nyanda ki aljanna tagi dangani la yasmauna fiha laghwan wala ta'sima inta mugini aljanna di laghwan digam kahu dunanga nanya kabe tunganyi koy anganya kame banne an antaron ko semmo ko aljanna anta ho mo ko be gan sunan torona lagawu ni mani adam ko ba lagawu digame bi angara ko kana arabu no magal lagawu aisha tiga dan nabi tirindi lagawu ma ati inato mun ko annati wallahi kenyi mane wallan kenyi me gana digamuna annati wallahi kay mane billahi ko do nyemene ku kuno be no fitte ne digamendi kune julu buntanga kunan qosa don tadabate lagawu inda al-fuqaha anke ngara honci makke be ngara kota akul lengan kenda kejal nati masala sere bay ni ko kadi kerni andi ke jeydi he adi wasa kuru kare ulana ni ke kaga kinya gai imbana fe na
yere junubun tanga angara kune ke bantu wallahi tasan kuna ayani ke fulana akan ne ke iun tasan kuna iwotu ayat ra bakon ke ayani ke serebe hayri ni ka aga kinyo gara laba angara ke ko in kawa de yo ga he zaidin ka zaidi ba da zaidi yiti ho ga ni keri mo gondam de silame ngakuna na sakon tenne ina tikenyen aga kun nan ta sikka kamane gare kamma fede junubun tanga kafara bagadon tanga yo gallaqaw lislin mani laqawni digan kahunya hobe ganyana nan ko ni kafu din timmen do soko timmen do gitar timmen do music timmen do mankangen do soe ko manina hani arjanna ndaro de tunganyu gom bai ke be jamane ke sumarna ani toron ko sem mukubane hona bido bucine ndabari na ka na mukubane anda nyira mullon di angkandi hankama wono angen ka pabe ga he lebanan bucine ke ami khente ado qorondo businda anari nalli sapanda nyira mu bai anawu wuganne na bugu mangati ko kanene ke kada ke woye wara kada ke kata ke wara kada ke man kange wara ali janna anta hari bane mu kantoro ke hobe kan tage man abada la anta diga be mu kantoro hobe kan tage man man kange tabakka hobe antoro ki ga muku ananya anta ge man la anta ke da muku ngarnya anta ngalla anta muku aljanna no gondi ho anta nyana ke ndage mar janna la fiha ma tastahi ga dati hobe ga linganda ke ngano bane honta nyana no ke be ga ndage man la yasmauna inta mugini ti taronga aljanna no gondi lahwan inta digang kahumu ko de wala ta'himan amanya junubun tahiyalis anna nan tanda hoterin ka junubun ngandani kurati tamu kwa duna sering kay gabe ko junubun ngadi ade sro hille ma kan jehedini masoro sikki ma jama anke ngota ni karang gele gara ma kan jehedin do pata andal la kan bagadi me anga do amma girina daga anti sumba na junubun de pasika toro ngadi bara ke beterin ka kun junubun ngandani waina go ka anga no amma hohoko ammi kaba ke kainda nan kallen jahe an kaga tren kana wayna go makan jahe wayna go bonondi music tren kai sugu tren kai ke soni hoy sugu gadi aljanna to ho ku junubu gadi gella ganani kanne be music nyagal linganda gambare nyagal linganda gidare nyagal linganda aljanna di ko aga gemmanga anga tren kana junubu tanda na kaduna dia kana linganda anga tren kana junubu nyana na akas ke khobo daga yen bel ko parce que khile ren tabakkan ke ngaharan subun te manna miski nya terinka manna sugana ya kale nya terinka manna kennin do kennin nya terinka tay waju no kuma famma fil janna al yon killi munya ga wari ho kamma hari kenga ni fi dunya mahruma dunade haramun tenya atrinka ne haramun tenya dunade al janna al munda sagonya ga wara kamma iwari tin ango terinka angar janna kan junubun anta hoterin kana kebe ganta gemma haraga ni fi dunya mahruman wa mamnu'an an hoterin kana al janna junubun dani wala ta'sima anta junubuhi terin kana al janna de illa qila salaman salam ganti ni salama kisiye malakiya no ngorna al janna lemun kama iga kunyin dengal likama malakiya jamanga re iga bakka malakiya grupo khantan na no nyalli diga yorna al janna ko kamay garna ka kunyi ka kanuni gatini tibitu mo ka kunchelo boyi qasno wa taba mamshaqo qabul lunchelo dunali kadiga buncheno kabre mo goncheno aga haro ke jannan kabeni kisi embane o gondar jannan ka torande salaman salama kisi na wa ashabul yamin keni jamaah Allah ada jamaah nya kuntum azwajan thalatha jamon ta ne ten qiyamah sikoy jama ke be gam puran tasu igane al muqarrabuna ya rabbi allah ga lokaya allah ga kunya maka ko ashabul yamini allah subhanahu wa ta'ala fare anganta tu ina fanana ma ashabul yamin manini tayedum kon masrabu pada ko ngari tawundi fi sidrin maqdud yatlati wafanudi makhdudi asasen kutute bakai gundugan ngarabe nyawo aga tubi القرآن أقرأ سورة الواقعة أقرأ أقري مدينة عريف عليه الصلاة والسلام أتي الله ده يتقو القرآن دي أتي كن غاري جنة دي كن نساسي نتنيا دي سدر أتي سدر هو كما هم بي
kunu kan arabu yana arabu kanne nyimbe tipirin kono nyakami sutari ati kenni sase nyaide akati fontari janna hobe ga torande si fa kuna di fa ko de son kona hazar ne kay ati kenni sase nyite nyai ko ken torande ni ada la atange mallam ko gena gatin makhdudi parce que makhdudi abi kanne nyani ki karabu kunta wuratu kanne qur'an agam magarina kanne gabe nyan farenga na ko alayhi salatu wassalam andari wahayan na ko qur'an ayendi man nabi diga mu tay wajibi nyille annabi tirndiniya odan ko diga mu faw me ke diga me wurani mani annabi da wure kidara atamma allah buga ga daga tim makhdudi bil khay wa dhabi wa dali asasen ko tanya bakay sasen day hana nunti sase ke wabaka me asasen no khitenya ni to genta yanta suhandini akenden day la idi allah ga tim makhdudi sasen day le sasen ngam pa bakka no kusu itrame nyambaka sasi nyitu mega bakka aljanna sase ngam kawa bakka do dresu karanga walla kingenda nobe itreme nyambaka no gayene sase ndai na wa talhin adu bananda kene talh sajaratul laws nama sa adu bananda anga fi titai taban qisutri tokono koy nama sanni fobe khayenga yene bananda kenni kebe go nyana le ko nga ken kay tay gena de oroba sigi sereta angana ken kay ni gana bodega kinyana ngada ken kay tay gena la imbana angani wari imbana isu ille munni mo wayi na ka ken kay tay wajibi anna ken so kenya nyane tenya di annay idan keni tole wa tolhi ado banan danyete mandudi are mesetu setun tega meka mutarakiba are me setu tanya na makeup anda bane hata fo baga batendi na wajillim mamdud Allah subhanahu wa ta'ala ti ado sirawi mamududin abban bante kada harfu maddi ureni mari qotten ko ni mogongi mogonna fataha gai alif ngarita tamudul fataha ana fo kabba ko ni mogonga Allah subhanahu wa ta'ala ti sirahu be gali janna abban bante nyani dai bado duna kan lenta bana ki jallengadi kiyenga nay kimmakkan di sira hunna ka kinkanan yenga nay kinkan di sira hunna ri kimmakkan di yenga nay singin sira hunna sira hunna ramure yo kenni jatende ngatunali na kotantu na duna winyirga awi homma saka kamma homma kana kasai kiyaman kanya menta di kiyenton nanti keni kiyenya keni uronya keni kiyentu hullenya keni qason tu hullenya kentala Allah subhanahu wa ta'ala ti sira huwono sirahunni abada mamududi sirahu bambate nyana no akati duran taru nanti kien callenga di walla kien tawenga di adu ji maskubi guji hogani alwajini mafuguli maskubin sakaba angara fungu ji angana utu angana ajru mohondi nanti sakaba yaskabu alawajini fa'ala yaf'alu jingo jurumini kenya ni lakaya ko sira mabbannan kanu ngari yana jilliti anna jilliti jinga jurumini awa kamundi awa jurini ankara hange ngai na jike muremu ada ngara katai ngara wari hanga mulle ngari jinya to halle hange keda jike murenya urada ngari maroga biru jahine ni hange ke billaki je bire ngate nyani kandaru ji sokke ke khayendi aganai bakkari nan kiyanke ngado jike burai nyanda kana hada huwa maskubi arjanna Allah fare alayhi salatu wassalam ati haudu rasulillah besu da ke khara faren khare ado al kausar inda bana al kausar na aljanna lahonya haudu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kenar janna sallati kenar janna la faren khare kenar janna sallati me tarlang yang gilli arjanna no okya da kausara jike kenya lini nanya tarlang ngana lijul juri hawdi no gona sirati ko tarna ko ton no no farinye matonu sallallahu alaihi wasallam ko gona sirati ko nan do ta atwa keta kada kada ko hore ko do kille ko kinna kay kanda gari janna kille na kinna kay kanda Allah farin kare kenna arjanna sellanya loy manya arjanna kian ciki hari battana sirundo battana burwa suda yimme hakkadiya
bidia kumu isuna imme hakalla faren karende kenni hawdunya ke dar janna godiyo indari ho gari islami sire anga nyilo fare nyabatte kungar na min anga bini tabane nyame da kun ta Allah kana badan bidia kumu ngana nyirini anga do kharap ko ya warade anga do killi kumu ngai warade ada kurza sala kumanya jalla gani tawili ko daga ke wo zadu anhuman badala wa ghayara wasro sagan ni zada serenga na jiri ne wani na bure ngana yiri ni kanna buru ngam heda nganga ko fana na yilani bidia gumu ngana yiri ni malakiya do nge miya ni kopa fare na tiya khadi wara salli ji norongiya inyi salli ni adunadi ana ta kada kura nyi ma to ni natila anta tu ku ga da hibe to pampalle ne baddalu wa khayyaru ikuda islamu hum parahu yimme ananya dina tanai wa ghayyaru idan ke annabi sunnan yilla idan kille ngara na killu tarno anati fasuhuqa ija hawlum dar jannat la mer jannat jikelle arjanna jikem bakkar janna no godel kawsara na liyan ka hawlum no ngar janna sallat ida jime garini aga buji daga jurumi aga yankara kenni la hiyan do nema nyai wori fankenga jikella hiyan mutu na nema mutu na mure mutu serebe duga kenji tawran amare serebe duga nay hankanenga mari to toy kala parce que jige be ga saka ana hankenna kenji horbanya wutu aga do ka kam kaga hankan jandi jing pankan jandi ka hankenna jige horbanya wutu na waraka kam mulle be gari no kuma gaire kem mulle ra wagilli ma yop ara wagilli ma jamallatu fanke ka dalli na nani mulle hakato hoto maka to way nyani kam me mari ho mari me ko to nyugo mulle nari kirkiri agrima no ulate ay fankenda ya sakaba yaskabu aljanna jinu nyana no igan juru minita unda nyamane kun juru minita awayna juru minita idan Allah subhanahu wa ta'ala har janna nema no nyako ashabul yamin biran daga duka al muqarrabuna umbe dum bada ngari te wunni yali jannan kanum ma am ko to nyogwani jin juru minita kenda koy nema na kenji to ko juru bini ane mo musankri na gijar janna bangenjo فاكهة كثيرة ado kamudo nyitren kaya ho gabe لا مقطوعة ولا ممنوعة Allah subhanahu wa ta'ala ti kempeti kuti hoide la maqtu'ati kuti hobe o kutunte he duna yitren nan kutuniya pomulli hakatinya nadi tamarelli hakatinya nadi banana li hakatinya nadi kollinga li hakatinya nadi ho ari hakatinya nadi aw hakatinya nadi dangi dana saleonyame ma waga dan ke pakati walla qaso halle gani ma qaso hille halle gani mer janna halle beti kan ta kuti abadan alemme bal angara idrem bane be hata angane dugu tan akam bunde ngo ho baga batte ke Allah wele na hata na kam kamane to wala mamnu'a ho ka bande ndani aljanna inta ku bananga akabande he duna kibe suga duna ni je ho ka be kabande jene koyi yabo anyi mango ka bande nganga nyi me kalle ga he mango be na kidanga walla na wanna nyongola yabo tamare amakabe hoyni ayye ndaga amari hobe ga yenga daga na iga shurutu do sikki timmena dia anya mimma ahalla Allah aklahu shar'iyya Allah dai yende baare anya nyi me khallenya hillo amma ga nyi me khallenga ni kebe am bay kebe gana amma ga nyi jakkan khallenga ne miskino khallenga yelle kusike akebe am bay ga ay yende ga shari'a de bayo halalenya tay ko anyi me gallen fungo menda kidanga quran nyi me galle ke di amma hudi miskino gallen wori ganati tammu so an gallen ne kaboy anda mudu tammi kayce mudu kabiya nan galle tiganga masala wuju ne tiga bude jakka ngada bang wuju ne tiga bude khore jakka ngada bang buro kuma gaire tiga igal ko tan hobe mudu tammi khore su mudu sikki kunci agala wala wake magana donc kame mude su awa tanji ke mude hunje baganda ni hujine mude su aga logola awa kamo sikki tiga hunje mude baganda ni angara hujine kita tiga ngasu an khallene kamo kabiya kamandi ke ni jakkanya angara qurbane wutu kende anya tiga ne keme ampo qurbane anda wutuna ko sina kam ali menna do ke sa anya me tiga nya ni me amba kada wutu kebe ni jakkanya ni de ampo anda nabi wa alaihi salatu wassalam
al hasana gara tamare kunci bane udi gari jakkan tamaru njurum al hasana bucina ada tamaru kunci bane nari rakkan farengo dirakama na kribai ati fala bagi rakkan dia tuppa na bagi rakkan kem palla da gara ha mun da tanken da tunan to kuta jakkai dan da kuta jakkai anna honni ga hinu sikin kita dia ai ge daga tanya ni islamin aha anyin me kallanya wallahu gumen da kidan har anyin me kalle ke anda wututi kankara anda wututi kara be ga daga dan na wututi doba man daga wututi kara be ga man daga na futu angana wutu jakkan kara nya an kalle fe anga daga wutu an kapalle mangure an kalle fe ko so yo ke ngai gande ko so foni ka wuta mure anda ga logo manguru man kapalle bamure dai sa sa an kalle ida allah subhanahu wa ta'ala di ke suni duna ke daga ke kabe ke ni makaro ke ni haram jurubu nganda ke ni jurubu tanda ke ni la aljanna kedani fo kabanten tano hakati kabanten tano ige ho kabanten tano mini ho kabanten tano ho gari janna no gonda ada gantenya nanda ragadan aizu shaytuma kyan koni adama kula minha ragadan aizu shaytuma kamma risati li adama kallenga wala taqraba hadhihi shajara don gari janna no gondi yuro yenya nanda ho gari janna an kallenya mogo suka ga gemma haranya ga ganda al janna an kilunda miru ngara kamata Allah wariti ahlalenya la maqtu'a ho heti ar janna yige honda yitire menga aga kutidi anari hakatiya hakati ngana dangi ana sale la wala mamnu'a ko kabade kanda no de diga ko mananga wa furusim marfu'atin Allah subhanahu wa ta'ala bayadu ngano marfu'a i urginto amma duradun ko ngari ga khancende nyana kesu aljanna boyadun tawo hon baru iregile na nyimme allemu anganari angana tawo boyado be angana tawo barebe angana tawo manga saw anga mulla barendan nangiri metro no sikya allemu ngani kenya da barega da ngeli duna galle manga da bitompi manga da kuwa brase ai ammeru nangara kamata ngawre du ngaburu ance tu metro karagi metro tammi barenda ngeli nang kinyallu mbakay ada mo yang kana nalli are gelenten nalli muni marfu'a ida mo sette ida ngayang kan tawo suga di janna angono ta ga do fanda ay nangeli nange malli aga na giranda kam ngaburu ay nang yang kana nange malli na inna sa'ahunna insa Allah subhanahu wa ta'ala ti odi taga ya ruku wali aljanna ya garu insha'an tagandai atau dari janna ya garun taga ike Allah ini taga tagandai seredan takken tunu namiri na haqila manga luar janna angan janna nya garun ya Allah di taga sagen dia faben dia mufassir nak ke Quran da syarah nundi ini taga ini kema sagen dia faben dia yani masare ho misar Allah pun taga orari arjanna nanti aljanna dun ko ngana ro aljanna nallo kutte ngotto ni dingira no ngotto ni sere mari Allah na tagi hono taga nan ni ro kullu kumma golle nya bara imani ga jista dunadi aljanna ya garon ka tage kunnunya wuro le eno ko benu ga tawno aljanna di igano igari janna dun gondu kun kundu Allah tira kun taga tagande ayde iri taganni sirondi aljanna dun kon kaniyem pagandenda inshallah tagande ke begal lingi ke Allah da wajalnahunna abkara keni hube no gada asaw arjanna ya garum kamma humbe no gada illandi ta ille katta duna ya garu nyai islam ya garu ko no dunadi na hada malam mundum be no dunadi ya garum gani gani islam no ngal labbatu indaro no aljanna ko de ayi wori ya gare wori Allah fareng sallallahu alaihi wasallam yang kasihnya nanti farenda Allah nyaga nilon di arjanna nabi ti yang kasih taruh di arjanna deh tafsir burun kasir yang anak kiai bu angok ke hadisnya nama kasrahan deh ati yang kasih taruh di arjanna yang kita kata udah kasongkon farenti naha mundai taruh bukun dua yang kasih taruh di arjanna nah ando gia manyante ke doang kasoye ke doang ngali halake la Allah yilli tagana ni taga ni mohoyi oma hawa sabra oma hawa gilo oma hawa haram paroye iwa haram paro nange mun nandanginta
huru li inu ko ben gar janna wori kun challe ikun chumo ikun kina bati idalla batu nakina num batu nan tambiduna nan golli nan nyani ke ma Allah haqqan igana yoro no aljanna Allah wi taga nei haqqale ran ta ken mutu dunariye inna ansha'na hunna insha kamanenti ina sufun nan kai manya ron ni aljanna igu sulle munya lo aljanna har ko be dugara kama mon be sinenya be ka se asa nya ka na to iga kara dina nya kamma na وجعلناهن بكارا Allah subhanahu wa ta'ala aljanna yagaru oda sunya kusonyai aljanna yagarin kuso suya kanne ina kundun kaya abada kinunga kinya hakatin dambe su ini ina kusoi na urban atiraba urban kina khandana korwani ina duna yagarun tabar yagarin mo igon kannan ko te igon ga yagarin kannan ko kaduna yagarun ni khalle mo gonde indara iwati gitini iwa mo gonde hari ta ko ini kinai nanti wa mulabbu kaniye be ga son donenga ana taken ko ini kinai famma janna yaghru kun kaniyan qore yani katti kinanu ini kan ke hasu bangande ni kinanu da har bana ta ko gande urban kina khannana qoro ani i ganu yengi kinanu kamma mo gombe har bana ta ko gande wasu bangande ni kinanu ko dangana atraba joto balu daga nati jota o walla melle mawo da ke qurara ji ko tentado kenga so ni gona ti tragalo woro koy kannen daga ya wadde fo khore ki na hada marabe Allah na kanne su su gande daga diga mun tay kaga ne ke ga daga nan du ta kai Allah ta kanne su mu ko kengar ni 100% anga diga men kita da wan kanne melle mo nyane kuni joto nya kuni tragado nya amari ga ko ne hobe tragado ko ne man da so ne gendi kampin telemme anda ko ni tan na do meda anda ko ni har mare mere wala dan janna ya garu ma kenya janna ya garu taragaro bani ne sele ngana le mutam mi karadi gana ko sele lendu angi bakame sai banti bakame ari gana ri angana bana ga kuran na makasan kai mana tagu ma janya rai janya laga ko sellem kutu kuy bana ab selen dum banti bakame kampin te jure men ni kenya idumbu ibu cunnu anti bakame isomba igana yi goro bira bayani anna gamman tu anna yarentu hoga qurana hoga hinana hoga nyana kuluru tanai na goro ibu cunnu ko somba aljanna ya goro ko aljanna ya goro tammi gana kinanga inta bakame ni isomba gemuyedo haram koredo mo gondam besu bane ran tabaka bane ni Allah kena atra urban kina kanna nan koro nyani atraba taragaro banu nyani suri taragaro bane ya ashabi yamin Allah tike wal jama'il landinda ngani kengani taye dum konoi sullatun min al-awwalin keni jama'i awakki tejelli fana gelle anami imatonum fana nundi taye dum kenga be gabe nakitidi sullatun min al-akhirin awakki jama'a garun khadi koi are nabi imatul garun salama kun ken to dumene selama kun to nyi nya ren kama silamilu ashabul yamin kitani dia gabe gobe no bata ngaro ni tayende ko ni Allah kan do bata ko lote woni na wa ashabu simal ma ashabu simal kenni jama sikandinga Allah tinnoge dum kono mane noge dum kono ya nabi ini ko nan dangani fi samumin wa hamim fi samumin iwa tohe kadi tohe jahannam ka wodi summu tohe posone jahannam kawano kenni hankatay nurunya jahannam imbin korenta ken jahannam kadi imbin tiden tadi imbin kumanda non kompeteni torembane buru-burunya hankatay nuro tore nuro kenni jahannam no burai Allah subhanahu wa ta'ala ti noge dum ko no serebe no bata hungari nogendi walla serebe no ballare si nogendi Allah subhanahu wa ta'ala ti kunna tore nyimbin kanyadi wa hamimi adu jintaye wa ilmi yahmun adu sirahu mi yahmuni gelli tire ngani de igati sirahu be tire nyane de fi salati shu'abi la dhalili wala yughni min Allah bi innaha tarmi bi sharri kal qasr
jahannama tide kiang gilli tiden na girin na nyako tabulle ko tan na girin na nyako tabulle igame kamma tabulle ngana tinti kenya na jabaren talla mpubundini mari kamne ngana ha hinana tabulle ala kampina nyata na hanken tigi hanke be gadi gilli kimbakan kamne ngana hina ka kimbakan ni hanke gadi gilli kimbakan nyara garni kampina tabullu ku tinti me kamata hanke la tagarin nan dangi ni ko jabire ka fay jabarniya cinne be wara Allah ga killen kinne hanke dango hakunyi ndang kendang kange dun kono na tumbane fanken tigi ida jahannam adi to rendi yang khala tire ke be ga bakka imbe nga ken tire kana ille gilli nan din kam imme kam ko kam bina na to ren talan tigi jahannam do ngai kam ora nga jahannam kan no on yabo ka tire ngana ille rini akam mum pagam magana kamulli to ke be ga sunyang kasun titi akam kenna jahannam do kon talla nyang la baridi wala karim allati la baridin muraye hede ke tiri njama be ga giri na sirahundi kempeti muraye sirahuide wala karimi diron ta ko sirahu hede wari na sirahullo serenga kenni dorondenya kenni doron ta ko nya Abubakar Siddiq al ajal hijriya na igari Madina ko da fare alaihi salatu wassalam hada manga jurubirini surabu nundari Abubakar yonata Abubakar ni fare yonati ay kebane iko tiba kamedi ma iga tawro no be kenga kinya ta Abubakar giri ira be kebe gai adalo solle ngana bamba fare kam enga serebe dero nana sere udenya hada manda tu nanti akembe apa ada sira bundo kebe kenya fare nah Allah subhanahu wa ta'ala di kan jahannama iwa jahannama lem musrahun ni jahannama no gondi ini dero re muray sirahu he wala dero ntabu sirahu he innahum kanu qabla dhalika mutrafin iku maninda ki jahannama sababida allati innahum iku kanu qabla dhalika ini kenkane kuna birekeni mutrafina inne manto on kadu dunane mangade ne mabe hukumu ko birekeni sasa alhamdulillah angana wutu tangara ke sine kane tanna kade sine kane kame sine kane ne mabe ayo kuma ka onde be keni sasa ke musallati ga ide kenne magana dukwan kon tallabat ige nyani ba yiri ho nyani ba murandindi ho nyani ba sawra sire nyani ba kasire nyani ba gol nyanyo kisu go maka aga mani ganni ko ma la ya ngabe mo maka aga mani ganni ko ma ewa Allah ti jahannama dum ko asababu hana inne man to nyanyi dunadi ne ma man kiya bire mo ko sire nyima taw mo ko sire nyima e to atare mo ko sire nyima ka inne man to nyande ibire ya mutira fina ne man to ka kene man gondi mallatiga imallatu kamanai imallabatu idi men sagonya dafri janda jahannama sababi dangane de kanu yusirruna alaihim salati allati ile muhillandi inyi dumene al israr junubu anga kamanta tubini inyi dumene alal hinsi junubu khoren kam al hinsu araben kanne na manekin kuna dun qosay billahi na nyana an kama kanya an kaga kuna haqqati be ammati insha Allah amma istisna da bari ko kani kuna qosay kake hinsi hedi kuna dun qosay yerede kabira yi junubu khoronya nyana kallendi daga imatu bakari ala al hinsi al azim yi junubu khoronya kamma fu be yani jeni niya ama wara maka kalla ani dolom menniya ma wara maka kalla ani sirgati menniya ma wara maka kalla ani fayni ama wara maga kalla ho gani kabira ani junubo oranya ngenya kamma de kallendi ni kamma imatu bakari kanu yaquluna ajabitna kunna turab ikunni khadigati ni dunam brekeni tiyalo gana kara onya seyuronga ciwundo hatondo nyimu ni yenda kunyiga inya seyura duro wa izama khutun qabane to sakani yenda kunyi me gamotini Lewi ti ko kuni wulano maketirne ni hayna kay gat alhamdulillah ikka a inna ya lo ko yella mabuzuna undano nyano keto wayle ne gillina libireta ni awrani ken ganyana idana kari maso wolle ngakallem balle abauna awwal iti man ko fa bahana no ko wa bondo kisono be do kadangi
lenki ba kun kari yenda kun sankindi on tari kabura don nokodo kun kana bire na nyille katta biren tawo idi ken tanya to ngofe قل إن الأولين والآخرين annanti muhammadu fana non do lagara non josu لمجموعون asuni hokko human to إلى ميقات يوم yawmin معلوم ma'lum katta ko tam pakati ngako ta kebe tuinte ngani ala men to men sigra ka bana ثم إنكم أيها الضالون المكذبون sagi ka kunnu ya sankunto ya garaninda al mukaththibuna sadda garu zalika kenne at-takzib ya ka kuncang kunto ya ka kuntong garaninda no لآكلون من شجر من يقطين maka kungaye la akiluna Allah kuna maka ganya igano bakka yitai min zaqumun yitte Allah ba ko Qur'ana de inna sajaratu takhruju fi asli al-jahim yitte da bakka jahim al-isli nyadi imbel lesli kenya na kenja bandeni imaka ga kai tiguraiga ومالئون منها البطون kani fogundinda no ngaka no gono ngabakka ke jahannama dan ke yitte وصارفون عليهم من الحميم inim minnanoi alayhi tekeye kamay gana sajaratu zaqumun yiga ani no gudu hono dujana bagandi Allah na ile takko ngalle wadanga yang Allah ni jinya iga hobe minna kamma min al hamimi gelli jinta yebe ga jahannama ni ke ga jahannama yang katam وصارفون سربله ati khina minne ade ida jinta yake minne shurubal himi nyugunda kunte mini mo nyugo me yaro chilata yana mamini wala Allah da ayat taga mo ke nyakenga ayo nanti awadda kunya mujini ay Allah da durun tawaje ko ragati ko ila li ibli kayfa khulqat Allah ga ko to ko Qur'ana ni kaba koyo wana ni nasar nunda masi masala mobili arsawara be ga de sanci garon no be adu jimmulen duro ngaron no be yawtu nyugo me Allah da nya kenya kuseke igande go hobeni parce que dakun kudo dakun Allah ga igande kian simpini angana igi uciner no ke gana igande ke golli jike am bakkani igande ke nan danka igande ke nan dankata atawono agana to silamanu mabakkai ken silabare bakai ken osagane na liam butte keda am par le munda am putuma agadi tawli ta dakun Allah na hata jiji angana meni ana daga kento way kare ana yanka ana igande ke kanan tayya dakun na bago agara ile simpini tanni dakunya Allah famma da nyugo men ken kallenya na nyille no utana wa nyugo me ken no gondi kuseke no gondi ho ho takendi igande tara nan waga ho igana tatalla no nyugo men ngana minin nan uta aga fogu jinna ille killenga lan nan daga ke mboto faga taw jindo kenji senne nya o ho tagi angara nyugo men ngam men mo be atelle non kununya kana to wa no ko kedi keta dakku nganara kento we gana kuma se to nota kenji wa tolle na di wonne na tolli ay ganne ke di wonne maga kana kana ta to we na wariyani da hono na to kenji manya me agana tolla di wonne ya to we ga tani jiga wasiki kenga nanya kwe aganya bido tamme aganya kaso ime na to ke kenji manya me lenyo me da kontar ayya ida Allah subhanahu wa ta'ala haramare mun da wuta kenye motare mbay wurno ko mobile mbay wurno jinya gan tadi agan cukinai na tawaye ke kari imbe nyana ifa jinuro duro nyana la agana so fe ilfan na jinuro nyana jilla gan tor ko beni motor no ko dana agana so be no be sikita nga makanya hay benaraga ida Allah subhanahu wa ta'ala kenya na gara nyugo men koy nanti da nyugo men ta kaba ko gabe nyana di nyugo men awagel lay Allah ga an yeren ko kan ko don kono kahiru be no gorno jahannama yang nang kadani igo yang nang kadane mo be awangel li yang nang kata honga iga kebe igana so da tutako ittiani iwa iga nino ompaga fasharibuna alayhi min al-hamimi iwa minni akam magelli jintaye fasharibuna shurbalihi nyogo ndakunte nyogo menga na dakku awai gene keta jinta ka ken palasi aga tollini ay gande ke kam agana yijin kita na kemi ni dakku ndak kita tinyo ko menga na dakku aga jibo to genga benya ne kena Khalid ibn Walid sayfullah al-maslul
radiyallahu anhu kasko suga to gadi kuru kubenu kane asigi Allah daga na kunya sababu islamin kuru gabe gabe ganan nan ne igada umaru gara daga kara kebe igada nonni Bubakar hakati jeni ada Bubakar letirin je ndege kurebe ga daga rumun jamane ga rumen unda menyi kanne ma kame ujune ada mare metta wor mu fi wa mulana menyi musanna di soro musanna ga jamam gabe Khalid wa gadu ta doke feranya karaman nan dagi sakata in qawana me kita ki hakata gulana igada don nonna killebe gani igati wa kombanya na hakati kebe ikunga jojo kadan ta talaga bakati kebe qalu no jaman taw serebe no giddi no be killu ko wono giddi nyogo na ti killi bane anay botonna ikeni habade bu bakkade ibu cinay kasere jura ta bakkade ide surtu kure o goni angana buguti ke nganga botono kilometer gabe na perdi ora wono kita ka duro nyande jinta di gunnen duro nyande kille ke amanya halu wakere na ken kille o ti sasa o go hobe nya wona jama kure ke hay nyogo mo be no kato ngani nyugo kato wona kungara inyige na igande kine inyige umma ga jiki na indako da ko ngane daga birame woni wara jingi adda ko te angana wara jinga minni annam poku ku seke wasila handa wutu jinga ke palasi be gado restaurant ngani ken kawa hakka jinga o gona kille mutu o jinjuma lube go maka kungana nyame kurenga na da kuno gobe nyugo mo gobe no gadi nyaki ale hala jin shire ngi no gobe o gona nyugo mo tammi kare no gobe kuren ni ci wunyiga wona ke ji shire bagandi no gondi wona mi wona ila konten ne kille ngi ila kille go jinu nga nyame no gombe dakku ngari tampindi ila nyugo jate kari kunyo go madu itiye kuren ni tiye nyiga ji senne ke be gino gondi kana kanyi no takande be na mi ina kadi daga nan lige mu musanna do kahir bidan mo joppe ne ko ngare Allah da yeka kahir mo idan Allah subhanahu wa ta'ala ganati qafai katta nyogo men kayfa khulqati kafa ko ngabe ngadi kenya ni yire gadati jahannama dunko dakku ngadi raka igo daga ni wara jahannama jindebe ina minni ade ko nyogo men dakku te angana wara jinga ga men mo gombe haja nujuluhum yawmadin yani yanqara ngatu bande ko nanu alawnakum falawla tusaddiqun allati o yanda kataga iki Allah na kataga hari kagan tungundi dilubane tusaddiquna adu tasdiquna itaba tusaddiquna hari kagan na tungundi ni kada farin tungundi kada qur'ana tungundi kana la tungundi tasdiquna kenni kana tungundi tusaddiquna kana tungundi ti tungunga hari kagan tungundi na dubane na annabi nyimmen tungundi na qur'ana tungundi afarayatum ma tumun Allah subhanahu wa ta'ala ti kadin qibari de afara'aytum وتقطع جلاني مني أغن غريبة يعني خبروني ما تمنونا خذا كبي جوكو يقول نو يغري سنة فرلان دنگ خنا خنوي كبي خذا جوكو ماني كبي جرو مني بكاي خذا خدين كباري تغلقونه كان تغنى أم نحن الخالقون ميكي الله را تغنى بمعنى بل أمو كير بل نحن الخالقون إيكي الله را تغنى ماني بيغا بكان كني كوي أدو ماني بيغا بكا يغرينا كمان انتي من نطفة أمشاج نبتليه أبغى مني جيني يغرد ويقول مني يلي نيجامي مالي نكهم مالي نبتشي نبغى بكاي بوم مني أغاني أنا لم نعتي الله دعينا أدو هون نبغى بكاي غريم مني أغاني أنا لم نعتي الله دعينا كبغى بكاي بوم مني أدو كبغى بكاي غريم مني يقول كي خلهم نتلي أنا نعك صوتي يغري كي خلهم كو جيل مه كو هانتانيله aganara no gondita arina ni menta kaina botona ada awu katalenka aro lenka di bane lenka dare ada bare me hera waire ada bare me hera tayre to tayre ko tayre Allah gara kesho nyatende ne kana mani tagana na nyalemme ngaba kay menu ana ajoko yala kana tagana na nyalemme nga la kanta tu imme kanni nyana lemme nga anyana lemme nga kammo anyana lemme nga kambira Allah tibal akakumbe karantai asen takana akadudan takana nahnu al-khaliqun iki Allah ni tagandana yanda takawjuta yana lemmen tagana aga bakka sababu yi yalla da kenda bari
agana ni Allah da sababu kai menta nyana no nata ko agana isa bunu mare makini mai mo na nahnu qaddalna bainakum al-maut ke Allah iya na kallilla kutu kame naka agana ni kasabu ganni sorono kunta kalla koy ke Allah na kallilla kutu taqdira bani suga kalla haqqati be kota be dingira be kallenga nani qasi da hakkatu da gadi tunga ni wodu tana kai haban wodu tana kai karamo no wodu tana kai bannan wodu tana kai imani daga kike Allah da kallella kutu serebe kara haqqati ngana ginya lingi duna dun ko nun dawo amalingi dawo ken kaman kalla bare ike Allah rakuto ni arini ma nahnu bimasbuqin aywa ike Allah hedi bimasbuqina ti sabe hoyi masbuqu ni mani al-imam gara serebe fi sallan da daga mane sallan bale fa azama awredi ke Allah hedi hoyde ko bella wihirni annamo gonya nan lahiri namo gonya nan Allah hiri nan lakanya nan Allah to ana girda ngana kontam kenni tage honon durunya ide annam me hada mara kata na kontai gundo hon nan kata na kontanga famma Allah ka kontonanga nan tindal la sama son ko ko da yang nawni ni son ko ko maka diga men tindal la sama nyongenga jadi diga murai ide nalla sama nyongenga angana kenya nalla sama nyongenga ya nyal nyongi jakara bere makki jalla maka de kinge walla sama nan kadi kuni diga mburui Allah har ke diga mi jati nyako kontano agi ke Allah hirni kontano agi Allah sama kenta su fanna ina konta ala an nubaddila amsalakum kama ina konto ala kama an nubaddila wana fara'un denya amsalakum agamenu igi Allah dakotoro nakakum palaki nakatega se bakatuna di lew la memu miniti ina tage hono tananuriti khabaten igi Allah rokenda nunsiakum fima la ta'lamun ona hakum taka naka joppa holi kaganta kebe tunu de Allah danya soronga nan kaso de naka halaki naka kanaligi de ida kanya fununga ina kanya faringi junga ina sura tanara kai hada marin jawra gahe naka de kaso bakkan nantage hono tananuriti ni waraka baten liti banen no bani so no banen no bani ikalla alimtum nasiatal Allah tuwana siri qattu ide wal qad alimtum qattu filman qattu hali an-nasha'ata al-ula tagandi hana wari ga haba tagandi mo ida kono kada qakunyi menu ga tagene bakka mani ngamo ko ida kono kada kendo e wa harinja kaga na yada iki Allah rawa gadde gasu de bakka no batte ndo batte na qakunyi la sawra tanai kaga to betu ina ta na ka batte ni walaula tadhakkaruna ya la kan kawandi nya dubane kawandi nganno husu na kayya dubane nan la diga mullaga nan kawandi tiya nan kanu nan togondi aka gairin da kenya de afaraitum ma taharusun Allah taala wa ma ko tara ko ini ti kadin khibari hombe kaga sogona taharusuna kaga sogon ko do ko be sogona antum tajraunahu yani kana sogoden puntinde de ba zaruni sogonya tazra yani albuzur sogode ke be ko puntinde yala kana sogoden puntinde amna anu zalim mike Allah na sogoden puntinde na angena sogode nya sangri yemureta nayli hujjallani ko be gallole niya ko be gambuli niya ko be anga yere didi dayya kakkunni kembane nya ngollale nayli hujje ke tele ngonni ambugu sakana kan kamunyamu kanen na kamunyamu ana mbugu foka wande ke no ngonni aku hara mare muani ba yali kayani ko di tabisir muno batenya ne de tabisiro de abi ba so de ko tinna ga tabisiro no la kapenya ne de ora mo ko beri ma kay telle sujudiya telle tenya di tabisiro ngarono len ki ananya amma daga marga ti yana ida kana tenya di isalli ni anan sujudi angara sujudi no ko mari mena nyen kita nyeru degar kumbatte anat tabero honi tege ke ga sujudi no be na taberade kurungu ko to sino ko be na taberade tan durun ko to sino ko be na taberade te bunye ina da kay mushrika illa ka be andara ga ingile te busiru nyarolle anga na simana ta daga na te bunye wona ti ayde shirku billah salle nyani amba daga sallam ke salle banya Allah da be ke salle nya yille ke ada te buku ada ante ke ada qawo ke ada manna nya kundo donc angari tresuti tendi ke ta kunite bunya kuana sogode ke bagandi kyanji kan ka ko basirono
iti juram jugu isogoni qallen illunga stiga buncenga mollonga kenya ni suronde ina hokina nganna ran sogode kenya na suronde ina kini serenga na masa kenya na suronde saha ella nasillani amasa saharin dambe su anga telle karun cagata anga telle sababu gumun cagata yana ke Allah subhanahu wa ta'ala di qana bagandi ni ba Allah jabi antum tazra'unahu qana sogode ke hunde ni kamana tibal kun hujan waja kagi dabar ni annanya la kumbure tege imena bur hari bana ta keda ananya akhram wadi gollu cu dabar Allah tibal nahanu zariun ike Allah ni sogode ke bagandi nana ante ike nan juram magasiro so honnan juram magasiro ambugu magabugu kenna Allah magade Allah bana golle ni kenga kuni Allah bana gollunya tagi hota kenta kuni tagi hota kagan talemmen kite ni mo be Allah ga jumay e wa so hondo loli hondo tiyo Allah ti tagi hota den da gadi de law nasa wala ja'alnahu hutam aga ndiki Allah kan la ja'alnahu ona suka pokenya ho ola ko se ho hutama ni so ho ngana kawa ilenga kawa makanga kawa ana khelu sokke gunnen dia kawa ta so ganne nan jabunya ana toni nanya juranga fange ngana gari dina muda ngana daga ada aga gani ki Allah on ante ki an ko ke be aga siro makkan gari maga jombo ille ngari maga kare agamba ina jinci ngillew ana kawa nan kenu nan toni ki ne ngana ki ne fange nyana daga ana mana bakkan wajaltum tafakkaru wazaltum qawchu no abi mana kala gani tafakkaruna kaga kawana nanti kega bangani mawbe ala anyana gundo yara mani hadene ama kala mani sopini aga anto be annon bakani Allah da bonon dita Allah subhanahu wa ta'ala tigara jin kutai iga kawa bezu na iri makalla mani nanyana gundo jilla mani timman ni ha tigalla mani timman iri daga mo be ga nyama kawana bane ata kana mani bakani kakullan ta jiri tini igara kebe kawani da shironi kamanen dan dalingi dade ina nya to hotto nyinte ngana kawana nchakunyi yenga kakungara sogona hakebe khanne maka kenna hamak kitai ana to nyi fangenda nana utaman kutama koseho nan koseho nan to nyi nan jaka kumana hasu kitai ciganya gani kama usu makanya gani kama sopi wori lementai jogoro manya gani ille kamundi hunce bare kaga hata asunya manenga nan bodo igana kenya kana mane ho bakari sa ada barku inna lamuqramun kakawanata nanti innaku lamughramuna onya tambo ho ge muire orangara tambo be udunaro so gende angara tambo be udunaro nafakanni amma ho kita diyo angara de passe bera ya maharikin kita bal nahanu mahrum itine ayo ku kunya kumantonga ta kunya kumantonga so kanten na hanga uga ko na habe kita yu meke ngoma kita kakata ke bane ako amantum almal jitasrabu Allah dangino ari jinga ate gaden khibari jibe gaga menni gaden khibari jike be gaga menni antum manjaltum min al muzili ya la kunyanda yang kan dibakkat tabullen ba amna al munzilun mikalla na yang kan dindana kallita non ko hukuma ka karom ngano kan qilla ngano serebu ko kambelli tini kaga da kon to kaga tele serebu sagata Allah subhanahu wa ta'ala ti jibe gaga menni agana yang kandini ba wa fi samai rizqukum wala sugil kabunya miki Allah na yang kandini jilli gaga na simana jaka kunya na jinyang kandini aka sanki de kenni sanki ta bu ide kenni kafira bu ide bal nahnu al munzilun iga Allah na kam te kenya kandini ko be ga sakani yandi fasalati awdiyatu bi qadriha bergang ka to ko famundi qolundi dalanundi kunni khalle mutu kutte nawu yelo nyi yenga nyi yenna su kenji kona rijini ase ndaka tudanga ko kudama raboda abada Allah di kenji ritindana law nasa ujalnahu jajan Allah subhanahu wa ta'ala tagandiki Allah kan ja'alinahu oda kenji nya ujaja jitu kucenga kamate kengo jibe takali ganya jisuga yang kana kamundali ganya odi jinna mbegeso anan tubuso anya sapenga anan keremu jige adiba la munye
jinna ta kammen kita munenye angara gori sappe ga gedebe jinga wore gedenga wore jinga nyiyebe nyinya sappinta nyan nyiyebe jinga sakkai gedenga wore jinga nyiyebe dala jinga sakkan gobe gole jinga sakkan jinya paso be kenyi yedda kamme jika kada kenda kamme kenyi yekulo jika kana ken kulo kenyi ye khasa jika na ken khasa kenyan cikki kuga na jinni la da torane dor dumbe kedo ko ci dumbe pay no hore no ko be kamne ngana ta jibe nda sa kuno ngana daga jike dumbo do kada kan na chale jira kai kada kan na jana banya kai adaga anna wuto anna inseno tai parce que dore ke anda dumbo ni angara khasa be nyai dore ke khasa ni kutu gurum po ngana daga jinga qurana cinta jike bono ni parce que dore ke anda qurana angara aralla kenga da khamme tanagai ada bagri kamone de ada kita nyi jillinga linga nyanyaka ada kamu tanya nyanyaka angara da khamme tananya yang kahalle nyenga ada ken kita nyenye Allah subhanahu wa ta'ala ti kadin khibari jibe ga yankana kana jike yankana ni ba angara lingi ki Allah da inya na jitu ku cenga sereran taminni dabaran taminni agana uji jogi nyinye be agada nyinye ke sehindi hunti ho be gadi sohode be gada na bono dunia ina nya sapi jinga ke jimpai aga jogi nyinye so ya tanya angana ge jinje mutu na jo ahum panda ansar dan awar asuka ngara jala tinga asuka jinya ni sappe nya nai atto ge dakku ngankar nadi anyi mera tabe har ku kabane Allah tabe ko be do tabe do logo ge jinga ka jinta ho na ge ji ge ay Allah tabe de dakku ngankar ni haragana jike ge pame nei ga kal andar Allah kende Allah ta tonno ma fusa Allah ta gana ligida kamme mo jibe tekke ina bono ndikundo maga taho ya suna bono sino nyugo na wanya kamme yogo nari ken kamme ga dangi da so bonju kawana do Allah taala andaligida ina jike nya ji tokindenga na tusonni anta hona hana sereran tamminni agana tege nyinye be kenyi nyenta hosurno agana toge hunti ho be ke hunti ho kala falawla tashkurun kaga nalla tigana kaga nalla mamana nandunga Allah dangani nanu wari afaraitum nar allati Allah ri hitanai ate kadin khibari bebe kaga kumu na antum masatum sajarataha kaya ninda itenjo pa kanda itenta kaba imbe shajaratu itte albeti ga bakka itebe imbe ga kumene bakka itebe sasa ni kuyo kugari ne tenya laro kugar tangan ni birabe tebi tangau kine kaga dai gidati ga bakka sonya na kaga tebe tangana ona imbe kumoti mania turumba darama kawat khobe anna kya khogorona khogora ko ma imbe ga kumi tembira lebeti binta ni de jina de gede anne katubai imbe na kumi itte kebe yanna ko anato mangi nasi mai hay pur no be no da bari alima jige ke pur dige be haso men buna ke bakka mani itte nyani kalle barhagu be no ganyere arab magambanu ittu oy mena kunangollo anga itte ke be ittu mbake be buini koreke na timbriti no bunan kamen ka hayna goro itte nyani o aya nyana imbe buccinne anda ro marahan kata simene ke katiba ne atto waye ke bunana na imbe alimeti anda katunda na imbe Allah subhanahu wa ta'ala itebe wonyana imbenga aganyana alimetinga agonyana sansinga imbengo komunitai kanu da kunye tutagaba amna almusi mike Allah hedi tagandana amuke bal nahnu le mushaqona ike Allah ne ke yitte su tagandana na to hunkina kai nan ta kara ke yitte hulana da bari imbenga komunai kada ke yitte hulana jimba ganda wanyana kai kada ke yitte hulana direm mutu awanyana kai ko na to hunkina kai ike Allah ni taga na kunna hanuri na kupurdu nuri no golli iya nyille ne soro suganni ne khani sere bani ina utu ina to honkinai aken to hokena sankana suna miki Allah ya ko itu tagandana nahnu jalna tajkiratan Allah subhanahu wa ta'ala ora kisnya simme yimbeke mata lil muqim oda yimbenya kada kawande simmande doganati yimbenga lahara daga buinde yimbenga kama katurani kana hakare kita tai ari sahihuma nanti imbe ke bogo golli tay dunali yare
ila tummendi hamunyeriyati sunkume be ko jahannama na tummendi hambanadi na tummendi akkarin tanya mantenya hay riwayat ana kenti imbe ke anga na to renta kandi kame Allah da tanka be lokka buncu bagay to re pourcentage baane kenya hay dunay be Allah da tanka be lokka buncu bagay aga ni kenga na yaranta yang kana dunara yang kadura dari imbe da dunasubi nanya hoye aragari na kuna hana dunadi allati khana simmeta igaigati imbe ngano imbe nya ke imbe baane wase ke imbe be ko kuma hoga duna hana da wase ka tanka be lokka bu kutenga halle ke hay sun karinta nyamande nye koro karinta nyamande to way nebe gay daga ko dunana Allah subhanahu wa ta'ala ti ananya tazkiratan simmande de do hakla tokke wa mata'ana ilahin arud gamme lil muqwin tiranunda al muqwin al medin banje sirabe gara gira anga terne duna dan hakati billah gairi ina dina dingilu jagar jira dingide gidu nyana anga ne kom ikatu mega ko bani wa sa no kada kunyor na ko dindi walla kana ko bi kan to ngardi drama kan to ibeli ka kito anni gardi khawasa no kada yi wi no ko be kana lahi no ko be kana inde ko kana kungi do bagane ni katu magana kunyi ti kan to bagane na ho maga imbe ngam sumai me imbe khane me hampudi nyali wa sa no da almeti nya hampudi ndi brigeti nya hanji bandi kana lahi imbe ko manna baganda na ko imbe khamaran tem pam makan ro ko ni kamane ti kesu ni ke Allah hinne nyai gara nya ko ara mara mudangani Fasabbih bi ismi rabbikal azim. Senondindi tangkaman pokoknya kamane ke gorengani Allah ngalo tiga no wasron Allah ba pakanya dan itu pilihan nafas strength itu na hati Allah kan tanya mudangan Allah kan do binciro na dengan berarti kuawi na berarti Islam aku pakanya jangan ino jahannam itu kabanan ko Allah